Salam alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Commandant international Mbala Guinée Kabiri Ngabou. La Guinée artiste la Guinée artiste la femme na Birima. La Birimba la Guinée musique maranou. Voilà Biri Ngabou. En fait on a bé gigesege la Guinée Karanya oui. La Guinée Karak besen honantia. La Guinée Ka Tumua Mabour Racheri Roma. La Guinée Ka tellement la Guinée bara fini pays da bara fini bogora sono. Unfa ala mahan ma wumbur rafarena na. Unfa ala mahan di ma wumbur rasayana na. Unfa ala mahan di ma ala bara mi na refi ma bara ti wonguma. Anagambara ye findi wora yara tira. Afa findi politique kraya maba. Afa findi musique kraya maba. Afa findi ballon kraya maba. Afa findi ala Quran kraya ma. Afin dine kraya ma. Et moi me tout parce que un temps nous n'avons pas fait gessigem. Nkeli ma équipe me rien en liri. Il a mon bara information de tout. A face à climat a Ibro Gabati a barabele. Nare benare o mameti nare watu minde. Inara miri fangi nderi falambe nara respecter a fangi dira. Inara mbe ibaratu anabara partager. Nara ibara obara nagli inara ibara gli. Anana fa partager ne aha akolon nara falari khanon dinara ka wuli nara. La Guinée Karandi bara. La Guinée Kamufande. La Guinée Kakobide. Ou la Guinée Ferrani fait Kanareki. Ungamba umbora fait sur Kanareki. Enfin, Maikide. Et mon téléphone ton gars m'éreli. Et ma famille reli. Et ma Guinée reli. Et ma ralin de reli. Nera confirmé be a Ibro Gabate bara Dunielu. Ikeli kana gesege kuye bari ikeli kana idoro parce que a téléphone à la bara fima irano e connecté di inatungu idoro iwule fala ya fieri be ya kolongi inara fala fe non dimara inara fala fe wule nara inatungu ya publier wallahi billahi taala ina hangira bari ki ira isebe agalui tulima agalui kharlima ginyemu yoma iyomu na mingi na khafare ira bari kui ira gliti na kana mara ita na ngira bari ira veni singanga mina kana iyo tiri mina kana wallahi billahi taala ntan fon commandant ngande bi ngagi fale be ginyemu yoma na fara fe mutungo aidentege idera e iro maler na re amu furayat parce que mihindi na la mihinira et Ibro Gabati ala mihinara ina kana bare ki narangi singe gi posteri imu information masoto imu riliti imu mahorinti igi tongo ne regarde fan rambala ya poster wallahi billet la inyomuna migna nga fare ma bari kui na ga fare famane sadira na dedera wallo la Guinée kamufande la Guinée kakobide pe wona wombora nyago mane hango nga fare makandi wombora wona wombora nyago mane hango nga wombora ga fare précipité wona wombora nyago mane hango nga saya makandi wombora hale ala mu prière na kangi tongode pe la Guinée kana dit la Guinée sigafé dit pe wontangi internet nungi Facebook comprendre dit kono enara aga ibori di to anamara enara bori di to
botere bande na ne na boru ku ne ga ibra ti boru ma kiti me ma ena ma a boru ya raté ibra ti ma parce que botere ba na na la gna Facebook ma ki wallahi bileta like ina to a boru ki a sembe stofé parce que la gna menge sa ifan e belere na fe ku parce que ande ra ifan na gi Facebook na mato na la gna menge sa ndi ra ifan gi Facebook na mato Pera faliku, nare la ma era qui fait moi les interdits. Amare era mire ben era mi mo le fait na ma a si cybercriminalité na be na biro na be nare mire fait ma cybercriminalité na biro be nta na kolo na biro na be mais perali na la ma era ne fait ma ala li bori ya raté bori menge sanye gundi mi bate era ma era do Facebook ma era fait là-bas na cyber criminalité la mera mina reso rabela ka sima re ba kitire bala e gundine re mane ra bêtise là-bas pene ce qu'on m'a dit ana ba ko sika m'a dit kale gundi mi re ma e ga do Facebook me ra botela bala ba e bo i ra fait tout ça e ga bo i ma bere e bo i runsi pe on va voir ma minse ma est-ce que na re fangili bêtise là-bas fait ki bela ka sa on est femme bela ka musami ma parce que ali ma etor menge sangi ra sen na fora bramande nanna menge sangi nu migi na rende ko le bor ma bara to ne singe na bêtise to ngofira ba fela na réseaux sociaux ma donc sari yamuno malude bokui sari yamuno masode bokui la gina 40 ba nyahuda la gina 40 ba nyahuda ibro jabate sinde wonna wakati na ki ala ga mega na ga de ibura na ga lumre yama ma ni sa mi na fate mara ni so mi na ga yira e ga e ma ya ga dunya ma lune yama na ga sinde mara na ni so yira mu pre ni tongodi na sinde mu pre ni tongodi donc luna me ga yama mais tellement la gina ka mu fan tellement on massa on bolo contre on nanti ya bala gibo wi kana besen on nanti ya bala gide ka ha fe unna kana wallahi bileta la ya to matune la gide ka iyele mare bere mara mais aga fe nyaari na iboyema wonara lamma ya ma furukuma aga on nanti ya iboyema wote ma wogoroma aga besen on nanti ya na iboyema iya matoko ma ya gori ibela ga bomba be gambi ya kanama ala ga wonna tanga la gine kama kono la gine ka fambiri made gila gine ka kobe parce que afange na kobe na donc ala ga wonna tanga gila gine ka kobe ma to soge na refana wontan la gine ke brave wombore ki amu artiste lu amu menge sanyilu amu imam lu amu garamig lu khayana to bogu yo kui na bogu fo ala na bogu la tanga ha imam mayo bogu yo kui na bogu ska fe yare ma fakile alama ha bogu menge mayo bogu yo kui ara yere bi amayo na bogu ska fe yare ma fo ala ga menge ya ha garamig mayo bogu yo kui na ba wiska fe yare mafo ala ga mengeya hasigi sabele bele mayo bo yo ku ifane iga fare magrara ala mo prera ga fare ma na ba wiska fe yare mafo ala ga mengeya ala ga wonna tanga la gine kandima ala ga wonna tanga la gine ke ma gi bo muna falla gine na rema ala ga wonna tangima ala ga wonna tangima ala ga wonna tangema ala ga wonna tangema lagine kamu fande ala ga gibor gida tanga parce que afana yebir nan toucher feki afana angle bir nan toucher feki
mengesang bori arati amba nara amba imamra amba siksa bilibirira amba nondilara amba mirigora yibaru kui donc la Guinée kanara qui faut ala wona tanga faut ala wona tanga kona narantangi information tongori et de voyage téléphone rambura wallahi billahi tallahi ignore muna mina ngasaya mayra bari kui ademara i bonse obinga le timina ganna i prede me ginye yon fe mbe ko la kan bebe ko la ginye yon fe na kanyi ima gbigbila wa hilira inera abaras dunyelu ha ali menge mu ala ganna parce que ala na ena saya makandi bori ata mo saya na gansa ama ala huina naki ala na ena saya makandi bori da ata mu na gansa ama parce que la Guinée kamoufa honanti abara boy borima gibori honanti abara boy borima gibori die fo ala ga wona tanga mayo bala boy borima amfa ban mo yora sono amfa ba mi yura allagne kake nan kana re wallahi fara ba fi na kine donc alga wona tanga parce que la Guinée kamu fam la Guinée kamu fam la Guinée kamu fam alati ala musse senga rabba na ran singegi information sara a ibro gabate bara dunia no wallah billahi taala ina to manay gi 2028 to manay gi 2028 wallah ina to manegi 2028 parce que ala mo khima amwa ma yo khoma menge imam non dila sigsa belebele imma yoma mayo imam mula me khama yo imam mula me khama yo mais comme limani abara wurungi bo mato arimana na rela mera sérieux ça ne singira na yari rakana wallahi billahi taala gibo ina phase na meki fo ala wona tanga gibo ina phase na meki ala nan kire na mo wona tanga de la Guinée na phase na meki la Guinée karak bese wona ntia sabra la Guinée karak bese wona ntia sabra fo ala wona tanga ayi bloqué wate barsa abra fara imu triliti ima ga Guinée ma horing ima ga de ma horing imi ma horing iwu doro Facebook moi parce que nous me connecté parce que téléphone ne ira i wule to ngoya poster ala yati wombidina et ala bini seleshima a wonnana mais mara wen kenen fala no manga fala tu wonna soge ne eki la Guinée dunie 29e siècle wonna wakat ne eki non di fale bara findi mire yeto ou le falera et ou le fale findi mire yeno di falera wen belebele nara fo ala khagli fima na kan no mana ya badi ala khagli fima na kan no mana kon na sadi a yara sa ala fahamu fima ko we me fiede we me fiede we me fiede we me fia fangi dira we me fia fangi dira we me fia fangi dira parce que ala bara ou le fale findi yama yeto non di falera khale akolongu ou le fale nara ala bara findi ou le fa non di falera to ou le fale yama ye ala bara non di fale findi to yama ye ou le falera ouais ala na sebera na ora ko ga dunia na fana go ana niveau ndeli
ha dunia nga nyon bara ko leer na re na fe biri fama na ba de e wona ne biri nan to fe ki wona na faga mo biri nan ku ki wona na biri nan ku ki wule bara semestre la guinée to parce que qui Facebook para faire nito ba le fendera ande be ande ba le to ga Facebook mara ba le musotoma donc na ba le sotoma soto yora wule nan faloma ba hayamana malama ba gami bata ga fe kanaba armare kana ga fe tugun samba na biri bara fe so be fe la to Facebook mato aw hana wule fale ga langunde bara gbo we nan fin no non di falera haba di fale buna langunde fe Facebook ma nyama fe klam fe wa dan fi di wule falera awa nanana mutan de farito nana motan de farito parce que motan commandant to eki mubiri nga appel nan tongoma de mani nena na minere ide kono halis na so utan na ngina de fo ngli ma tongoma mubiri nga message na répondu ba de souvent nous n'avons pas un message dans ma compte Facebook privé ma la magine na magine bébé mon amour hal na ma fi samba la na ya ma ngomba iyo parce que comme on a la ngunde mai munya ma yo mala Facebook man na wongi kana nyama na ngana tangira na wala gina musique mali na wala gina culture mali won sembe so la gina artiste yira na langunde ran tangira na ma na yama ran tangira kono yama mun tangira de na wombi kana won sa mi contre astaghfirullah na ma mun tangira kono na mi yeba lu Facebook mato agame ba agine ba na langunde ba lo yira na wongi mi kana won sa gina contre aga fe ma fa woma e mo bara mi gende fan to afindi gara tira afindi artiste ra e bara sa ne de ra to e se bo ra fe frima we bo ra fan la gine ka wona won bo ra fan mbara gi fala bile manga fala to man sénégalais mfama afala gina ka fe yala la gine be ivoirien mufama afala gina ka fe yala la gine be malien mufama afu mafia yala be wontana womboro la fama wontana womboro masuma wontana wikere mfalama wontana lama wongaso wombini boya fire kui alko la Guinée ga findi bora bona la masika yarima bona la masika yarima malien ga musique kuito la Guinée kan ngadi fala wobe horomu malien nu artiste bate consommer madame fait malien artiste la horona na ki kona togi du me diverse nation promoteur na ngambiri nana dige na ngambiri na Bamako hanna kan fala feki wule na la few parce que tambore na malien na ndira mbore ndina na ande Guinée donc non fala fe obe ka ali wule na la few o malien wara approcher wa mahori aka gita ga ba aka dogo aka tagra ba obe iyo malien promoteur et malien jige et to malien na culture no aka musique aka era masike roma ene be iyo mbore artiste bon bete wonne tolere wonne la fam kono wonna era mede wona sembe fe made ga dengi won ma artiste la be so no won sembe so won gbe yira be e fam e mu fam won sembe so yira ene na malanyi ene ma boya fire ene na manga kerenya amfala da foru mi gabari woni mi na mali de won bari mais igal men gra kerenya na parce que obil ni keli bo kerenya ma parce que obrim furuga la kele pays kere nama obrim furuga la big pays kere nama elena manga kere nya kon legina kana bana lo wonta ma wona to fe o legina ga kere nya lo ha bari kuiba wonna ga bari ba nga kere nya lo legina to intérêt personnel legina to intérêt personnel nga kira nyanyo la Guinée to abiri mbara nyanyo la Guinée to ha bogu luna ki fo ala gana bogu ma fo ala gana bogu la tanga fo ala gana bogu sauver
fo ala ga hinne la siga na bori ma na bori fa yare to na bori fa yare to na fala ga na ba na masin na wona wat na meki la Guinée bara fini pays là voulez bara semestre pays na gui la Guinée bara fini na pays là voulez bara semestre pays na gui est-ce que bara famo donc on boura fam ibro gabati ana wo mani ni bu masinde ala ga menga na ga wo ngabiri amanga sige sa wombe amanga febe tara ba mun na hira ba wombe amanga album batla min wombe ala na na woyi sinde la Guinée bokana woyi wo sa homma wa masu sale won tara bolo barama la Guinée ka préféré to la Guinée ka préféré to ari itanga photo tongara sara compte Facebook marma la page officiellement allez rip allez que son âme repose en paix. Vraiment il était comme nous serions comme eux demain. Natama fura la Guinée ka wangi to Facebook ma nama fura la Guinée ka wangi Facebook ma to pet rip c'est un seul condoléances à la famille. Je suis désolé. Ah, la Guinée, to la Guinée Facebook ta mort, nama fura. Ça, natama fura, nama fura. Natama sembesto la Guinée Facebook mato. Mais on a pas mis na yerna ki. O mama belebele. E bana gi bawo kuna keli. Wole biri na bolo, won sembe ba biri ngafi. Awana re falaga ay bro abra dunya la bara faga e wule non di fiere na nya e wule ibro na wo mani ni sindi ana wo mani ni bu masindi ana wo nyi sindi wonta ni kanyi ana wo nyi sindi be ala na ana wo nyi ala ga biring si koko ala ga biring si ma soto ala ga makku ya fure kobira ala ga hinne gibohira ala ga gibohira tanga wombe ala ga sembe ba wule gibohima ala ga mondi anu mondi fale ga sembe sto gibohima nanan tout ma ibogo sauver wallah ala ga mondi ala sembe fi gibohima ala ga gibori mali wombe ko la Guinée kam fande la Guinée kam fande wo ngay video partager la Guinée kam bidi ngari to nangira baga gato nangi wule gari ni wona ki gesege ma awon bola min ala ga kan boye mini wallah amadan kafi la kono ha mi gitan ke fa kan bala na ga wa soayida wa atanu na danke la borura ha migi danke fe akambe ala naga awran atan danke soay donc narangira bari abadan ke fe wonna donc ala ga menga na ga wona danke to ngo nga soayira ala naga wona danke to ngo nga soayi o wala me na danke ala naga wona to ngo nga soayi nangi danke femfe. Donc, narangi ouais la so woni parce que nous na douche dans kunda magafi. Mais tout saloma petit frère nan wimbeki ana rame rumeur na gene fa ay buro bala faga. Naga ade hay buro faga. Ma pare frimbin sonne mané bin. Faut na appel reso ay falambe. Naga mulagara. Naga mini kurkui. Naka nga appel là-bas. Nga ma horinti hanon diga wuli. Naka ma horinti daga wuli nara. Ena wuli nara. Awala ga boy mini fika ima. Gikan ala ga gi ponya tugan. Kono mbara wen kelen fale kan ibaga gi wen tongwa ga sa tulima ga sa ga klima. E mum boyra mini. E fam boy mini malade.
e faga ma nyogum la Guinée ga mi rum bendera na ga mu faga mi faga manela de yogum ina ga faga ma parce que demu ma bidin ganna ibro mi bele demu di mara o ngana fango mburo ma abu kabri fi wo ma de ibro jabati kola ajwa fi ne wo ma am kabri fi wo ma de kola ajwa fi ne wo ma amusa toti la Guinée bede kola ala Guinée hunna jele ne ala Guinée culture hunna keli du maintenant si ça fait tout et bien tire fait ibro rasige nan kui abin tire ma ibro rasige nan kui du maintenant si ça fait tout itu la Guinée kara besen gondanti ya tuma itu la Guinée kara fi ko bituma la Guinée kamu fande la Guinée kamu fande la Guinée ka ko bide nga kerenye wayanga gbora mama wayanga nyokun kamara umuna be yaka dene wumfa information na démentide na kan finir wule information na wumfa na démentide khalati borui kan kore kan dunia bin kan halati tem de fama bolo todi wassalam.